اس وقت سب نے راستواس کون سی؟ ایوب. انہاں راستواس انہاں خدا دی قربت چلن والا, خدا دی صحبت چلن والا, خدا دے نال چلن والا, خدا دی شکر گزاری کرن والا, خدا دی حمد کرن والا, خدا دے نام دے وڈیاون والا, خدا دے نام دے اونچا کرن والا بندہ عزیزو اپنے اوتے مشکل تے مصیبت نے تے تنگی نے تے دکھاں نے ڈیرا ڈال لیا. میرے عزیزو اپنے دکھاں دے وچ, اپنی مصیبت دے وچ, اپنی تنگی دے وچ, اپنی محمد ختم ہو گیا, آگ مر گئی, اپنے بدن کے کوڑی ہو گیا. پھر بھی میرے عزیزوں خدا دینا مخلص, خدا دینا وفادار دینا پتا سی اگر میں سکھ دے وچ خدا میرے نام سی, اگر دکھ نہیں دے پھر بھی میرا خدا میرے نام ہے. میرا خالق میں چھڑے گا نہیں, میں جو بچے گا نہیں. اگر میں دولت مند سا تو دولت مند میں خدا نے بنایا. اگر آج میں بیمار ہوں یا کمزور ہوں یا کوڑی ہوں یا میرے عزیزوں میرا سب کچھ چھڑ گیا ہے, میرا خدا میرے نام ہے. میرے عزیزوں آج اسی بائبل دے وچوں سکھاں گے کہ سارے دکھاں دے وچ ساڈا معجزہ چھپیا ہے. خدا دا بندہ راست باز مردے خدا مردے دعا, خدا دی بندگی, خدا دی عبادت, خدا دی حمد, خدا دی ستائش, خدا دا ذکر, خدا دا تسبیح, خدا دا ورد, خدا دی تسبیح کرن والا. میرے عزیزوں انہیں اتنا صبر کیتا دکھ دے وچ, تنگی دے وچ, بیماری دے وچ انہیں صبر کیتا, درگزر کیتا, شکر گزاری کیتی. تے میں پھر دساں گا میرے عزیزوں پوری دنیا دے وچ سب نال امیر بائبل دے وچ ایوب دا ذکر تے تذکرہ ہوتا ہے. اس زمانہ دے وچ سب نال امیر, سب نال پاکیزہ, سب نال راست باز, خدا دی بندگی, خدا دی عبادت, خدا دی قربت چ رہندا سی. لیکن میرے عزیزوں سب کچھ اودے کول ختم ہو گیا. مال متا, پیسے, دولت, شہرت, کھیل, بکریاں, گاؤں, بیل, سب کچھ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا میرے عزیزوں اگر خوش کہ میرے عزیزوں جب دکھ آیا اپنی بیوی نو کہنے لگا کیا خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائے دکھ نہ پائے. اگر خدا نے اچھے دن دیے ہیں تو برے دنوں میں بھی ہم خدا کا شکر کریں گے. کہ میرے عزیزوں اس نے شکر کیا, خدا کے ساتھ مخلص اور وفادار رہا, اور اس کے دکھوں میں اس کا بہت بڑا جو معجزہ چھپا تھا اس معجزے نے اس قدر میرے عزیزوں جنم لیا. اگر اس کے پاس 3000 اونٹ تھے تو اس کے صبر نے 6000 اس کے دکھوں میں کیا چھپا تھا, اس کا کیا چھپا تھا, معجزہ چھپا تھا. اگر اس کے پاس 500 جوڑی بیل تھے تو میرے عزیزوں اس نے اپنے دکھ میں صبر کیا, اس نے اپنے دکھ میں درگزر کیا. تو میرے عزیزوں 500 جوڑی بیل سی, بائبل کی بات کوئی سٹوری نہیں, نبی دی گل ہے, راست باز دی گل ہے, خدا دے بندے دی گل ہے. میں دسنا چاہنا زندگی بڑی خوشحال سی, لیکن یکدم تختہ پلٹ گیا, غریب ہو گیا, بیمار ہو گیا, ناکر ہو گیا, کمزور ہو گیا, بدن تے پھوڑے آئے, پھوڑیاں میں ریشہ پہ گیا, لوگوں کو پسند نہیں سی کرتے, گل بات نہیں سی کرتے. تے میرے عزیزوں اپنے دکھاں دے وچ بھی خدا نال وفادار رہیا. 3000 اونٹ خدا نے چھین کیتے. اگر میرے عزیزوں 500 جوڑی بیل سی تے خدا نے 1000 جوڑی بیل کر دے. خدا نے دی ہر ایک چیز کو ملٹی پلائی کیتا, ڈبل کیتا, ان کی برکتاں دیاں حداں تے سرحداں نوں بڑھا دیتا. اگر خدا نے پہلو دس دیتے تے پھر خدا نے 10 بچے بخشے. ہالےلویا. ساڈے دکھاں دے وچ میرے دکھوں میں میرا معجزہ چھپا ہے. کہ پوری بائبل دے وچوں جنی مصیبت جنے دکھ ایوب کہنے کسے بول سکے نہیں آئے. جنہیں دکھ جنی مصیبت ایوب کہتے ہیں آج تک کسی نے نہیں. میں اپنے دکھاں دے وچ مسکرانا سی, اپنے دکھاں دے وچ کہنا ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے, ربا تیرا شکر ہے. یہ مشکل گل ہے, مشکل بیماری دے وچ کہنا خدا تیرا شکر ہے. گھر وچ موت پئی ہوے 10 مہینہ پہلے ہون تے کہے بندہ ربا تیرا شکر ہے کہہ سکنے ہیں, لیکن انہیں
پریکٹیکل کیتا انہیں کیا میرے دکھا چ میرا موجودہ چھپیا اسی پھر پڑھ رہے ہیں کہ بندہ نے انجیل نو تے 5 باب لکھا کہ 38 بریاں دا بیمار بندہ حوض دے کنارے عزیزو پتاری ایک دن دی ہوے دی ایمان نہیں جے بندے دو دن بخار چڑھ جائے صرف 2 ٹیکے لگوا لے تے وہ چہرہ ڈر جاتا گھبرا جاتا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس بیماری نے مینوں گھیر لیا ہے میں دوائیاں کھا کے تھک چکیا ہاں میں دوائیاں کھا کے اک چکیا 38 سال ایک زندگی دا حصہ ہے 38 سال میرے عزیزوں بدن مردہ ہے لتاں چ جان نہیں لتاں چ قوت نہیں لتاں دے وچ پاور نہیں اپنے بدن دے نال میرے عزیزوں چلدا ہے زمین تے یعنی کہ ریگدا ہے زمین تے ریگدا ہے پیڑ دے مسیلے چلدا ہے ماواں دے مسیلے چلدا ہے تے لکھیا ایکل دے وچ ایک حوض بنیا سی جتے میرے عزیزوں ہر طرح دے بیمار ہر طرح دے کمزور ہر طرح دے دکھی ہر طرح دے پریشان لوگ آندے سی 38 سال کا مریض بندہ ویٹ کرتا سی صبر کرتا سی کہ ایک نہ ایک دن میرا نمبر آئے گا ایک نہ ایک دن میری زندگی دے وچ معجزہ میرے دکھاں دے وچ میرا معجزہ سنیا جی میرے دکھاں دے وچ میرا معجزہ میرے دکھاں دے وچ 38 بریاں دا بیمار ایمان رکھیا سی کہ میرے دکھاں دے وچ میرا معجزہ ہے ایک دن میرا معجزہ خدا ضرور میری زندگی وچ کرے گا عزیزوں جویں ایوب کی زندگی والے سکھیا نہیں معجزہ ہے سب کچھ تباہ ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا کہ جڑا بندہ راست باز ہوئے جڑا بندہ خدا دا چنیا چنیدہ ہوئے جڑا بندہ خدا دی قوت چنیدہ ہوئے جڑا بندہ خدا دی صحبت چنیدہ ہوئے جڑا بندہ خدا تو ڈردا تے بدی گناہ تو دور رہندا ہے او دی زندگی دے وچ مشکل آ جائے تنگی آ جائے مصیبت آ جائے الجھن آ جائے میرے عزیزو اگر خدا اون دے نال ہے تے تیرے اندر سب کچھ ختم بھی ہو جائے نا تے خدا کو ڈبل دین دی قدرت طاقت اور پاور رکھنے کا کچھ زندہ ہاللویا تھکی بڑا کا تعلیم کی سوچتا ہے میرے دکھاں دے وچ میرا معجزہ چھپیا ہے اج بھی کل کرو ایک ڈاکٹر کو شفا نہ ملے آرام نہ ملے اسی کوشش کرنے ہیں کہ اسی ڈاکٹر کو بدل لئے اس ڈاکٹر کو شفا نہیں میں کسی دوسرے ڈاکٹر کو چلا جاؤں تاکہ میرے تو شفا مل جائے میں شفا یاب ہو جاؤں میری زندگی میں خدا معجزہ کر دے میری زندگی میں خدا بیماری دور کر دے کمزوری دور کر دے مشکل دور کر دے پریشانیاں دور کر دے دسنا چاہتا کہ 38 سال کا میرے سے تو مفلوج بندہ حوض دے کنارے بیٹھ کے منتظر ہے کہ میں ایک نہ ایک دن معجزہ ضرور لے کے جانا ہے 38 سال میں پھر کما کر 38 دنوں کی بیماری بھی بندے کو بڑی دور تک پہنچا دیندی ہے کہ 38 سال کا میرے عزیزوں بیمار حوض دے کنارے تے بیٹھا ہے کہ میں بائبل دے وچوں پڑھیا ہے جڑے میرے عزیزوں اس وقت دے لوگ سی بڑے اج تو 2000 سال پہلے دی گل سنانا چاہنا وا اس وقت جو حوض دے کنارے جتنے بیمار کمزور دکھی تے 4 لوگ آندے سی جڑا اس حوض دے وچ اتر جاندا سی وہ شفا پاندا سی سبابت کی سی زندگی کی سی وسیلہ کی سی آسمان دا خدا زندہ خدا جڑا رازق تے مالک تے پروردگار ہے وہ اپنے فرشتے نوں کھلدا سی تے فرشتہ آ کے اس پانی نو ہلانا سی تے جڑا بندہ یا جڑی بندی اس پانی دے وچ سب نالوں پہلو چلا جاندا یا چلی جاندی سی وہ اپنی بیماری تو اپنی کمزوری تو اپنے دکھ تو اپنی تمام انہاں تسیرہ فدروਆਂ تو تمام کارنامہ لچاریاں تو نجات شفا رہائی چھٹکارا اور مخلصی پا جاندا سی تے میرے عزیزو ایک 38 بریاں دا بیمار کہندا ہے کہ میرے دکھاں دے وچ میرا میرے دکھاں دے وچ میرا میرے دکھاں دے وچ میرا معجزہ چھپیا ہے صبر کیتا تا گزر کی 38 سال میرے عزیزو وہ انتظار کرتا رہا لیکن جس نے ان موت سے نہیں باری ہے جس نے خدا نے شفا یاب کرنا سی اگر میرے عزیزو آسمان دا خدا فرشتے میں کہدا کہ جا کے پانی نو ہلا کہ کوئی بندہ یا بندی شفا پا جائے تے میرے عزیزو جس نے اس 38 بریاں دے بیمار بھی بھاری ہے اس نے خدا نے آسمان پہ فرشتہ نہیں آسمان پہ میرے عزیزو کسی نبی نہیں کسی پیغمبر نہیں کسی رسول نہیں کسی انبیاء نہیں بلکہ میرے عزیزو جڑا کلمہ مجسم ہے سیدنا یسوع مسیح ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تے پوچھیا کہ تو شفا پانا چاہتا ہے کہنا ہاں خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں 32 سال ہو گئے میں لگ گیا میں چل نہیں سکتا میں کمزور ہوں میرے پیر مردہ میرا جسم مردہ میری لتاں مردہ
ताकतां ने, इन्हां विच जोर ने, इन्हां विच ताकत नहीं कि मैं अपने कदमां ते चल के इस पानी च उतर सका। मेरा कोई अजीज भी नहीं, मेरी कोई बहन भी नहीं, मेरा कोई भरा भी नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं, सारे मैनू छड्ड के टुर गया। मैं बड़ा मजबूर हाँ, मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरी जिंदगी दे विच बड़े ज्यादा दुख ने, दुखा ने घेरा पाया, बीमारी ने घेरा पाया, मुश्किलों ने घेरा पाया, लेकिन मैं इस गल दे मुंतजर हाँ कि एक ना एक दिन मेरे दुखों दे विच मेरा मौजूदा छुपिया है, एक ना एक दिन मैं शिफा पावांगा, एक ना एक दिन मेरा बदन जिंदा हो जाएगा। ते मेरे अजीजों, सैयदना यीशु मसीह ने आख्या क्या तू शिफा पाना चाहता है? आधा हाँ खुदा, लेकिन कोई मदद नहीं करता। मेरे तो पहले जेडे तंदुरुस्त ने वैसे पानी चो उतर जाते हैं तो शिफा याब हो जाते हैं। ते कल दे मुजस्सम ने खुदावंद यीशु मसीह ने जिते मुंह दे विच कुदरत जिते मेरे जो अर्थां दे विच कुदरत तेरा कुदरत ना भरिया, जलाल ना भरिया, फजल ना भरिया, मस्सा ना भरिया, हिकमत ना भरिया, अकल ना भरिया, जलाई ना भरिया, मौजूद ना भरिया। हमने अपने लबान खोल के आख्या और 38 बरियां दे बीमार नूं कि तेनू डॉक्टरा जवाब दिता है, हकीमां जवाब दिता है, तबीबां जवाब दिता है, रहबरां जवाब दिता है, रिश्तेदारां जवाब दिता है। तेरे दुख वड्डे ने, तेरी मुसीबत वड्डी है, तेरी बीमारी वड्डी है, तेरी कमजोरी वड्डी है, लेकिन मेरे ओ खुदा जिंदे के आसमान ते जमीन की मखलूकात झुक रही है। मेरे ओ खुदा जिन्हों करोबी देख नहीं सकते, सराफील देख नहीं सकते, मकाइल देख नहीं सकता, जिब्राइल देख नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे सामने खलो के बैठा हूं। अपनी चारपाई उठा, अपने पहाड़े आख्या मैं कहना अपनी चारपाई उठा और अपने घर चल। ये वो खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें मुताबिक असी कुरान दे विचों पढ़ने या हदीसां दे विचों पढ़ने या मेरे अजीजों मजहबी किताबां दे विचों पढ़ने कि सैयदना यीशु मसीह मिट्टी लेंदे सी, मिट्टी लैके उहदे परिंदे बनाते सी। की करदे सी? मिट्टी लेंदे सी ते मिट्टी नूं लैके ते परिंदे बनाते सी। उन्हां परिंदियां दे ते फूक मार के उन्हां दे विच तो हालेलुया कह सकदे ओ खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा मिट्टी विच जान पा के परिंदियां विच जान पा के दाद दिंदा सी। ओ कहंदा है मैं तैनूं कहना वा अपनी चारपाई माजी जी 38 साल का बीमार हौज ते बह के मुंतजर है। दुख वध गए, मुश्किल वध गई, तंगी वध गई, तकलीफ वध गई, रिश्तेदार भैन भरा बीमारी में के छड़ गए, अखां दे विच आंसू नहीं, मजबूर है, लाचार है, नाकर है, लेकिन इस गल से मुंतजर है कि एक दिन शिफा पावांगा, एक दिन रिहाई इस बीमारी को आजाद हो जाऊंगा। उनका ईमान, यकीन, उम्मीद इतना बड़ा सी कि मेरे अजीजों खुदा ने फरिश्ता नहीं अपना मकते जिक्र कर लिया कि वो शिफा याब कीता। अगर मरदा सी जिंदा होया, लाका सी ते सुना होया, कमजोर सी ते सदा दे पद के कलमा पाया। अगर मेरे अजीजों 32 साल अपने पैर ते चलना एक मिनट दे विच अपने कदमां ते खड़ा हो मेरे दुखों दे विच मेरा मौजूदा उन्हें यकीन कर लिया कि मेरे दुखों के विच मेरा मौजूदा एक ना एक दिन इन्हां दुखों के विचों निकलेगा मेरा मौजूदा, इन्हां दुखों के विचों उभरेगा मेरा मौजूदा। एक कदरे नहीं हो लोग वो जेडे शिकवा करन, मुश्किल आ जाए, गुरबत आ जाए, सीनी आ जाए, परेशानी आ जाए, हर एक मर गए खुदा ने छड्ड के, लेकिन खुदा किसी बंदे नूं नहीं छड्डदा। अयूब नूं खुदा ने छड्डिया सी। मैं दसना चाहना अयूब राष्ट्रवाद सी, मरदे खुदा मरदे दुआ सी। पता बड़ा दौलतमंद सब कुछ खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। बेकदर नहीं हम लोग जेडे शिकवा करन, उगन वाले को बकरे में सीना सी।
पत्थर में बनना मेरे दुखा मेरे 36 बना के बीमार ने जो चुकी ना मंजी ते यहूदियां दे दस्तूर सी अपने सब्बत दिन काम नहीं सिखाते इत्थों तक उन्होंने भेड़ डग भी ना कुछ तो ना वो भी रोटी भी नहीं खानी पानी भी नहीं पीना कोई काम नहीं करना होया कि जो 36 बना के बीमार ने मंजी चुकी तो सब्बत ही भुल जा सी भी बीमारी के विच इन्ना रह कि जो देखो ना मुर्दा बंदा हो तो जिंदा हो जाए तो उनकी खुशी कोई इंतहा नहीं होगी वो फौरन जो उसे टाइम अपने कदमां ते खड़ा होया मंजी चुकी तो भज गया उन्हें क्यों कहते की गल है कहता तेरे पता नहीं शब्द तेनू किने क्या मंजी चुक उन्हें क्या मैनू ये नहीं पता शब्द है मैनू ये पता जिन्हें मैनू चंगा किया है उन्हें क्या अपनी मंजी चुक चला मंजी चुकन जो भी कुवत नहीं सी सिर्फ उन्होंने सिर्फ आवाज ही दी है सिर्फ उन्हें आवाज ही दी है भी अपनी मंजी चुका तो मैनू नहीं पता तेरी लत्तां मुर्दा सन ना उन्हां विच जा हालेलुया ते 38 बरस दा बीमार होस ते बेटा उस वक्त शिफा पा गया क्योंकि उन्हें पता सी मेरे दुखां दे विच मेरा फिर बोल क्यों सुनाया भी बेकदरे ने लोग उन्होंने अपने आप की कदर नहीं वो अपनी कदर नु अपनी पहचान नु भुल चुके हैं उन्होंने पता नहीं कि असीं की हां होवे बंदा जिंदा खुदा नूं मनण वाला तस्वीर बदरू जादू गुनाह छू नहीं सकता जी किसी विच आ भी जावे ना तुसीं इन्ना ही कह दे चल यीशु दे नाम च बदल छड़ ते बाजी जांदी है कि नहीं जांदी कि नहीं बदल जांदी ते गल ये आ अगर असीं बीमारियां कमजोरियां दुखां दे विच अज कह दईए मेरे दुखां च मेरा मोच रह के जांदा है आमीन यीशु मसीह दे कलाम दे वसीले